यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म एटा सेकंड ईयर प्लस 3 ର यूनिफॉर्म मैंडेटरी नहीं कंपलसरी ओ पिनले पिन तो केही पिन नथिबे ना माने यूनिफॉर्म नहीं तो घर ड्रेस ओ जहाई पिन पळे लुंगी फुंगी पिन की असले भी वीडियो स्टार्ट हवा आगु सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खुंपिबाकू पड़िबो इटा ऑप्शन नो बाध्यतामूलक स्टेप हो विज्ञापन सरिला वीडियो देखो ला 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 पूरा वर्षा पाग रे चलो 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 जल्दी जीवा जल्दी ऐसे हम भाबे बाहर जो 10टा तो टाइम हिरानी 11:30 I-20 बाहरियो आज गाँव रे रील निया हो दी तीन रील निया हो पक्का हो नेक्स्ट 3 दिन में शेड्यूल करा हो रील जीवा डॉक्यूमेंट्स नहीं आछो तो ए पेन टा नहीं आस्थिले साइन भी मार दी थांते नब्बो पुनी दब्बो साइन मार ओके ओके हाय ए तार तमे जो गोटे वीडियोटा पकई नथिला जो गाड़ी चलाउथिला सी जो गाड़ी चलो सेटा 50-60 हजार व्यूज हे गेला ओहो तार खाली सेही वीडियो 3-4 हजार टका हे जाई मत अधा दे दो हेतरु 2000 आज गोटे पइड पी दबो हो एपटे पळेबा ना आज पागटा भाई खतरा हे तो आम एटा जाऊँ ए रेवेन्सा कॉलेज मु लास्ट बोधे जाइली बोधे तो पाखु तो हाणी बोतल जाऊली 2008 है 15 वर्ष तू निज कॉलेज भी देखिनु 15 वर्ष नु केते 13-14 वर्ष आ 13-14 वर्ष परे जी हां जे बडू छाडी ता पटू देखिन आ आज जाई देखिवा लास्ट माने आज जाई जणा पडियो कि रेवेन्सा 70 किसी चेंज हेची कि नै 13 तमे भी जाई न तो बोधे जमा देखिया 70 किसी चेंज हेची कि नै प्रोसेस किसी चेंज हेची ना ना एई तो जो तार गेरुआ कलर सेही गेरुआ कलर आज जाई के अछि सेही कलर तो सेटा कॉमन ना कॉलेज जाऊ यूनिवर्सिटी माने तो सेही कलर टा कॉमन बाकी केमिति कोन मेंटेन हे कि अछि सेटा देखिए तम हॉस्टल देखियो जीवनी कि तू हां जीवा जाय चलो हॉस्टल बाहर गोटे राउंड टे मार दी कि आसी होई कटक आसु दही बरा दरकार हां दही बरा ठीक हां तू खराब खाइबु इठी किंतु बिना प्याज रसुन हां बिना प्याज रसुन बिना पोड़ा ना मिलिबनी बिना प्याज रसुन दही बरा कोडू जन्म हैला एटा को रास्ता देकी जीवा रेवेन्सा त्रिशूलिया रु पळेवा एपटे पड़े बादामबाड़ी तंपा जीव ये पक्कू बारवाटी स्टेडियम को गुपचुप दही बरा खाइयाकू तारे बाहा पटे एई पटे जाएंगे सेमित जीवो रास्ता देखछो तो ना गूगल मैप मारी ना बाबा जणा ए कटक रे थरे भूल पसिलो माने पछुको एस्पेरियोनी रिंग रोड टा जणा रिंग रोड तो रेवेन्सा बाहरियोनी पप्पू ए खाइबो तो हां खाइदला सिखाइबे तमे मु खाइबेनी अरे टिके खा नो एटा कोटे एटा बा ग्रासी वाला ना कोन ओडिशा हाईकोर्ट म्यूजियम एटा तो खेल देखिया को आसी माने मु पूरा तमे तो सब मैच देखिया को आछो इंडिया रे सब मैच देखिया को आसे सब एग्जाम देबो को एठी आसे ना ओ एग्जाम दो पुलिस एग्जाम वाला ए जगह रे ओके ई बारवाटी एटा आसी गला ए दहीबर आसी गला रे तोर ग्राउंड तो देखाला दहीबर वाला कहीं देखाउ नांती नॉर्मल तो एडू पूरा दूर देखावा कथा दहीबर दुकान ए कटक रो रिंग रोड कोन तमे जदी सेडू पसिलो पूरा बाहर ले कोन पूरा मेन रोड बाहरी परिबो ना पूरा रोड फेर जाम ही जीवो हां ना मेन रोड ता तो मूवी आसीले पूरा एंड टू एंड सफा रास्ता रे आसी हबो जो रास्ता रे आसला सेही रास्ता रे पूरा कंटिन्यू करिवो नै कि हाईवे बाहर जीवो सीधा हां ओके ए दहीबरा वाला नाहांती कोन जी एमान उठै देले कि सामना पट्टरे पचार दबा काको सेपटे जागा चेंज चल आगरु बुले कि आसे इरे बारवाटी देखा रे बारवाटी रे केते दुकान हे गेलेनी वीआईपी काउंटर टिकट ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन दहीबरा वाला टोटल लुचि हेछन बे I-20 केमे चिन्हि हेउछंती लोग दहीबरा भाई टोटा खाली अछि संतोष दहीबरा रमेश दहीबरा मु जानि जे मु मन रखथिला मोर मसल मेमोरी मन थिला कि दुकानटा एठी था कि दुकानटा नथिला बस एठी आगुर जाय बुले कि नहीं आस मोर भी दहीबरा वाला गले कुआडे ग्राउंड जो हमर स्टेडियम सामने रे जेते तो दहीबरा प्रोजेक्ट फेल हमर जो स्टेडियम पाखे दहीबरा सबळे मिलला नहीं एबे हमको आउ गोटे जाई कॉलेज पाखे डायरेक्ट जाई देखिबो जदी गोटे सफा थिबो रेवेन्सा कॉलेज गेट पाखे देखिया मिलु जे नहीं दहीबरा मिलु दियो सेठी सब मिलु एटी इवनिंग रे खाइबा जगह सब लागे पूरा ओहो लाइन है कि पूरा चुप हां टोटल लाइन ही लागे एई मन सब खाउथिले बा
ହଁ ଏଇ ସାମୁଦ୍ର କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ପଡିଆ ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଐତିହାସିକ କୋତରା ହେଇଛି ତ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଐତିହାସିକ ପଡିଆ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହାନଦୀ ପୁରା ଖତରା ଦେଖାଉଛି ରେ, ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ବର୍ଷା ଜୋରେ ହେଇଛି କଟକ ରାସ୍ତା ଏଇ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏମିତି ପୁରା ସଫା ସଫା କ'ଣ ଚାରିଆଡେ হ্যাঁ I love Kotak. আই লভ কটক ফের এই জায়গায় ঠিক এই রাস্তা পুরো চকচক এটা পুরো ফটো ইনস্টাগ্রাম পোস্ট লোকেশন লোকଙ୍କର এই জায়গাটা আগুরু পুরা দোকান বজার থাকে কি পুরা অসনা এটা পুরো ফুল ଥିଲା কি এরিয়া পুরা ফুল ଥିଲା এই জায়গাটা এটা আগের কোন লেখা আছে এসসি মেডিকেল কলেজ কলেজ স্কয়ার এপট ଥିଲା ভুলি গেছে মারি ম্যাপ মারিবি ଯିବା ଏପଟେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେହି ୱେଟ୍ କରିବେନି କେମିତି ଉଡ଼ିକି ଯିବେ କାର୍ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସେ କାର୍ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଚାଲାକ ଆମେ ଭୋକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଯିବି ନା କଣ କଟକ ବା ଏ ଦେଖ ଓହେ ଇଏ ପଳେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପଳେଇଆ ତୁ ये बाप ट्रैक्टर के ବାବା ସେ କାଟି କରି ବଜେଇଲା ଲୁ ସିଏ ଆଉ ବି ମାନେ ସିଏ ଆଉ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। କରୁନି ସିଏ ଯୋଉ ଇଏ ବାଲା जियो भी वेट कर ले ଝିଅ ବି ୱେଟ୍ କଲାନି ଯେହେତୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆଉ କଟକ ଆସିଲ ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କଟକ ହେଲା ଏବେ ଆଉ କଲେଜଟା ଦେଖାଗଲା କଲେଜ ଦେଖା ହେଲା ରେ ହଁ ରେ ନାଲି ଦେଖା ହେଲା ରେ କଲେଜ ଦେଖା ହେଲା ରେ हां देखा लाइक ପୋଲିସ ବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ଭାଇ ବି ନୋ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ କଲେଜ ପାଖେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟେ ଅଛି ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ସେଇ ଆଗର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟାରେ ମୋର ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ଏବେ ତ ମୋର ମନେ ନା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିକାରେ ଏଇଠି ଆସିକି ତେଲ ଭରିକି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ତେଲ ଭରିକି ତମ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଇଟା ସିଧା ରାସ୍ତା ରେଲୱେ ତ ଯିବା ଆସିବା ତ ରେଲୱେଟା ସେପଟେ ତାହେଲେ କଲେଜ ପଛପଟେ ରହିଲା କଲେଜଟା ଏଇଟା ବା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ତ କଲେଜ ରାସ୍ତାଟା ବି ये काम सारी के ଏଇଟା ରେଲୱେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ବା ବୁଲାଅ ରେଭେନ୍ସା ବା। ମୁଁ କହୁଛି ବୁଲାଅ ମୋର ମନେ ଅଛି ନା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ଆସିଛି ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି रेलवे ର ପୁରା ଅଲଗା ବାଟ ପୁରା ଅଲଗା ବାଟ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡକୁ ଯିବା ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଉସା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଏଟା ଅଲଗା ଏଟା ହଷ୍ଟେଲ ରେଲୱେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ବ୍ୟାଗ ହଁ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏବେ କଲେଜର ଗେଟ୍ ଏବେ ଆସିବ ଏଇଠୁ ଯୋଉଠି ସରିବ ଏଇ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଖା ହେଇଗଲା ବି ହଉଛି ଏଇଠି ଆସିବ ଗେଟ୍ଟା ଗେଟ୍ ଭିତରୁ କାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ନାମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିବ ନା ନା ଥିବ ହେଇବା ଆସିଗଲା ଗେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନା ଏଇନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କୁଆଡେ ରାଇଟ୍ ହଉ ଚାଲ କଲେଜଟା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କଲେଜଟା ଦେଖିଲା ଜଣା ପଡିଲା ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ଯୋଉ କ'ଣ ମହବ୍ବତେ ମୁଭି ଟାଇପର ମହବ୍ବତେ ମୁଭି ଟାଇପର ଜଣା ପଡିଲା କଲେଜର ଫିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା ଆଉ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ଅଲଗା କଲେଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଉଥରେ ଏଇଠି ପଢିଥାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଲେଜଟା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି ଗ୍ରୀନ୍ କରି ପୁରା ଚକଚକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ସ ଅଫିସ୍ ଦେଖିବା କଲେଜର ବାହାରେ ଯାଇକି ହାୱାଟା ନବା ଟିକେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଜୁଲୋଜି ଆରେ ଏଇଠି କ'ଣ ମାନେ ରେଭେନ୍ସାର ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କେହି ବି ପାଠ ପଢିବେ ନା ମେରିଟ୍ ଖାଲି मेरिट ना माने पूरा एजुकेशन इज फ्री ପୁରା ଏଜୁକେସନ ଫ୍ରି କିଛି ପଇସା ଲାଗେନି पूरा फ्री थिला जेबी कॉलेज में କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଲା ନା କଲେଜଟା ହ୍ୟାଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେଲମେଟ୍ କାଇଁ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ନୋ ହେଲମେଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସୋମବାର ଖୋଜିବା ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିବା ଓରେ ତମେ ଜାଣିଗଲେ ତମ କଲେଜ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଆର ମ୍ୟାଚ୍ ସାବାସ୍ ଏଇଟା ଆଡମିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ପଚାରି ଦିଅ ଯାଇକି ଭାଇ କିଛି କାମ ଥିଲା ଏବେ କରିଦେବ ହେଇଯିବ ଏବେ କରିଦେବ କିଛି କାମ WES ଦରକାର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର ଓନ୍ଲି ଦରକାର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯଦି କିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର ହେଇଗଲା କାମ ହେଇଗଲା ଟିମ୍ ଆସିଗଲେ ଆମର ଦେଖିଲି ଭାଇ ଟିମ୍ ଆସିଗଲେ ଖାଲି ଟିକେ ପଚାରିକି ଆସ WES ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଖାଲି କହିବା ଭାଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ବନାଇଲେ ତମ ହଷ୍ଟେଲଟା ମନେ ଅଛି କୋଉ ପଟେ ଥିଲା ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସେପଟ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସେପଟେ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୁଲିଥିବ କରିଲା ବେଳେ ଇଏ କିଛି ବୁଲୁ ନଥିବ ମୋ ଟିକେ ନ ଦେଖିଥିବ एरिया में केबे देखि ମାନେ ଆଡମିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁ କେବେ ଆସିନୁ ଦେଖିକି ନା ଆରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା କି ଟାଟା ପଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ତ କଲରଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି କଣ କହିଲୁ ଏଇପଟେ ଖାଲି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଓ ଏଇପଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲାବୁଲି ଖାଲି ତମେ ରେଭେନ୍ସା ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏମିତି ରାଣ୍ଡମଲି ପକେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ ପିଲା ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ପ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଡମିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ 2 ଜଣ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆସିକି କହିଲେ ତାପରେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବାକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖି ଭାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କି ହେଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ Where did you come?
बढ़िया अच्छी बा गाड़ीटा सुंदर है मस्त है केते पैसा ओनली 6 लाख 6 लाख मैनुअल थी ऑटो न थी ऑटो रे बेसी हो ऑटो थ्री बेसी हो बाकी बढ़िया है मुझे लगा नहीं आप ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ରେଭେନ୍ସା ରେ? ହଁ ସେ ସେଇଠି ପଢୁଥିଲା ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପଢୁଥିଲା ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ କ'ଣ କଲେଜ ପୁରା ଖୋଲିଗଲାଣି ହଁ ପୁରା କଲେଜ ଫୋନ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି କଲେଜରେ ହଁ ସବୁ ଆଲାଉଡ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସବୁ ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି କେମିତି ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ର ମାନେ ଅନଲାଇନ ହଉଛି ଅନଲାଇନ ମାନେ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ ନା କେହି ବି ଆସିପାରିବେ ମେରିଟ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ କୁ ନେଇକି ଅଛି ଯେମିତି କମର୍ସ ର ଲାଷ୍ଟ ହେଲା 78 ମାନେ କମର୍ସରେ ମିନିମମ୍ କାହାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 10 ରେ 70% ଥିବ 70 above 78 above ସବୁ ଥିଲେ ବର୍ଷ ତମେ change ଆସିପାରିବ ହୁଏ। ସବୁ ବର୍ଷ change। ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ର 90 ମିନିମମ୍ 90 Minimum ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 90% ଅଛି ସବୁ 90 ଆଉ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେଟେଜ ପାଇଁ ୱେଟେଜ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଉ ଏନସିସି ହେଲା ଆର୍ଟ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ର 75 ତାହେଲେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯଦି ପିଲା ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଏଠି ବଢି ଯାଇଛି ଆହୁରି କମ ତାମାନେ ଭଲ ପିଲା ହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି ପଚାରେ ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତାର ଜେରକ୍ସ ଲାଗିବ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଓକେ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି କି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ 500 ରୁପିସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ and within 8 to 10 days ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରୁଥିଲୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରେଜ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୋମ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ବୋଧେ ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆଡମିନ୍ ଫଟୋଟା ଆମର ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ କୋଉଟା ତ ଖୋଜିବା ମୁଁ ସେଠି ଏଇ ଲାଇନରେ ତ କୋଉଠି ଯେମିତି କାର୍ଡଟା ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଭାଇ କାର କାର୍ଡ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା କାର୍ଡଟା ଅଛି କହିକି ଦେନ୍ ମାର୍କ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଭାଇ ଏଇତ ଭାଇ କହିକି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ହାତରେ ମତ ହେଇଯାଉ ଆମ କ୍ୟାମେରା ମାର୍କ୍ସ ଖାଲି ଦେଖିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଦାଇକି ବୁଲା କହିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସାଇଡରୁ ଗଲି ତାପରେ ଦାଇକି ବୁଲେଇକି ଆସିଲି ସତରେ ଦେଖ ଫରେନ୍ ଦେଖାଉଛି ମ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ପୁରା ଫରେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲମେଟ୍ କାହିଁ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଦରକାର ହଉନି ମତେ କଟକରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଦରକାର ମଝିରେ ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ କରାଯାଇଥିଲା ଭାଇ 20 କିଲୋମିଟର 20 ଗଡ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଗାଡି ଗଲାନି ଗାଡି ଆଉ Did you say hi? Hi କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ କହିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ କହିଦେ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ सर आपनका संगे गोटे फोटो उठाबो कि ନିଅ अरे रिच ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ହଉଛି ଆଉଥରେ ଆମେ मैम आपण भी आसी जानतो ଆସିଯା ଆଉଥରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ କି ପାଗଟା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଲେଜ ପାଗ बड़े ये बंदा आज गया ଆସିଲା ତ ବାଏ କର ସମସ୍ତେ ବାଏ କର ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ମଝି ପଳା ଏ ତ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ବାଏ ବାଏ मैम ଉଠେଇ ଦିଅ କାଇଁ କ୍ୟାମେରା କାଇଁ फोन से ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଠୁ ଚलो କାଇଁ କ୍ୟାମେରା କାଇଁ କମ୍ मैम आपण भी आसन ଆସି ଏଇଠି ଆସି ଏଠି ମୋବାଇଲ थैंक यू सो मच ମୁଁ ଦେଖିକି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପକେଇଥିଲି ଭାବିଲି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କୋଉ ଗୋଟେ ଆସିବେ
ଆରେ ଏଠି କୋଉଠି ଭଲ ଦହିବରା ମିଳେ ଟିକେ କୁହ, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲୁଣି ମିଳିଲାନି। ମିଳିବନି ଗଲା। चौधरी बाजार रे भल थाए ना कौन सेटा गौरी सर्कल ବୁଝିଲା आदित्य गोटे उठा चलो भाई କାଇଁ କ୍ୟାମେରା କାଇଁ फ्रेंड गुड़ा बहुत बड़ा କୋଉଠୁ ଓକେ ବାଏ ବାଏ ବୁମରାଙ୍ଗ ନ ହେଇଯାଉ अबे साई रेडी पड़ा ठीक है मार ବୁମରାଙ୍ଗ हां बुमरांग भाई କୋଉଟା କୋଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଏପଟ କି ସେପଟ ହାତ ଧରୁଛି କାଇଁ Bye. चलो बाहर भी रास्ता जाम है रास्ता जाम है चलो हां लास्ट गाड़ी दे परफेक्ट Sir, my sister from Raurkela. हेलो वेयर यू फ्रॉम राउरकेला कोडू को जगह Sector. ओके ओके नाइस मीटिंग बाय बाय भाई दहीबरा खाइल मिललानी बा कोड मिललानी स्टेडियम ग्राउंड नहीं। खोजी खोजी आसिलु स्टेडियम रे नहीं ना स्टेडियम पाखरु आसिलु काई कैमरा के बाय बाय चलो हाँ चलो मैं मैसेज कर दूँगा पढ़ दे हाँ हाँ अरे चलो भोक लगी गलाण मो लेट्स गो स्टोरी केते लोक देखछनी मु एमिति मजाक मजाक रे स्टोरीटा पकई थिली कि कॉलेजटा सुंदर देखा होची कलर फलर देखा होची किनी मजाक मजाक रे पकई दी थिली बाय 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 चलो रे भोक लगिला ए रेवेन्सा पिला तो मना कर देले कि दहीबरा मिलिबनी तम सेमान मना कले कोन मिलिबनी ता माने मतलब एटी भल फॉर श्योर मिलिबनी ये बाहर गोटी खाई नहीं पड़े यार पइड गोटे पी दे मु कहूची दहीबरा छाड़ पइड पी दे बाय बाय आउट गेट बाय बाय अरे मेन रोड कोड बाहरिबो एपट ना सपट सर भुवनेश्वर हां ना माने कटक माने कटक भितरु नो बाहर को एपट तो ओमपी ऊपर এই পড় তো তাহলে আগর বুলি দিও আগের থিব তো রেভেন্সার কাম শেষ রেভেন্সার एक्चुअली কামটা হেলা নাই কবে মোনালর মার্কশিটটা হি নথিলা এবে তা পাখে তার সে যে মানে কোন সেটা পাস সার্টিফিকেট সেইটা আছে যেটা সব রেভেন্সার সে মানে পাস আউট হইতলে মার্কশিটটা নাই মাসটা আমি বহুত খোঁজিলু ঘরে সেটাই মিলা নাই মার্কশিট পাই কি পুলিশ গোটে এফআইআর দবাউ পড়িব এফআইআর দেলা পরে গোটে কোন কোর্ট গোটে এফিডেভিট সে আনিয়া পড়িব সেইটা আনলা পরে তাপরে নাই কি দেলা পরে যাই কি कॉलेज प्रोसेस स्टार्ट हो बाकी बहुत जन सब्सक्राइबर देखा से बहुत हेल्प करदे नॉल भाई कामटा मुझे जानी मैंने आसी आम पूरा नहीं गले सुडंग भितर जाए गोटे ऑफिस था से कामटा है बाकी एनीवेज गुड न्यूज इज बाकी अधा काम हो एक्चुअली मुझे रास्ता देखीदेली कि रेवेन्सा आसी क्लीयर राउट गोटे अच्छी भाई नेक्स्ट थर आसे जी वैगन आस कहीं जी वैगन आज कटक आसनी बहुत थर सब्सक्राइबर कहते भाई जी वैगन केवे तोड़े कटक गड़ू तो यही थर आसिले जी वैगन आसिकी आम कटक से जो
କ'ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ମନାଲି ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ସେଇଠୁ ରେଭେନ୍ସା ଆସିକି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଇକି ଯିବ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁକୁ, ପାଗ ପୁରା ଏଠି ଭାଇ ଖତରନାକ। ଏବେ ସକାଳୁ ଖିଆ ବି ହେଇନି, ଯାଇ ଖିଆ ହେବ ଏବେ ପରଟା ଭଜା। ଆଜି ତ ଥର୍ସଡେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅମଲେଟ୍ଟା କହିଥାନ୍ତି, ବାକି ଗାଁରେ ଅମଲେଟ୍ କିଛି ଆଲ ହେବନି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଶୁଖା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଜା ବାକି ପବନରେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ ପୁରା ୟେଲୋ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସିନ୍ ପୁରା ଖତରା। ଓହ ଲଭଲି। ଏନିୱେଜ୍ ଲେଟ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା ସାରି ଫେର ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ଅଫିସ୍। ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଚଲୋ।